shoutout sa 3 viewers natin mga par. Welcome sa ating stream. Tara, bakbakan na this. Road to ano to? Road to rank down. Not ready yet. Do not stray from the path fate has set. Pre Jamil, baka gusto sumali pre. Ito na. Pre Jared, sasali ka pa? Ikaw pre Jared, sasali ka pa pre? Di na. Ay, kapit. Kapit na one itong isa. Yeah. Idukunta to. Assemble. Ano, grabe pong pasok ng turi par. Whatever place I am in. Sa mga tricks. Gagi na yung pumapatay pre. Top na yung awa. Gagi di pa napatay par. Uy. Uy, It's ang our nice. turn to pick heroes. Oo niya par. Ganan mo kaya ako dito pre? Ating ano, pagdalaw sa ating stream mga pre. Sana mapansin tayo ng mga ano pre no, mga naglalakihang content creator pre. Nice ka. Shut down, Capri! It wasn't just sharks that came out of the ground. It was dinosaurs, too! Let's go. Let's go, man. Copy that. Your team has destroyed a turret. Charge! Pre, ano mo, pre? IGN. Nakalimutan ko IGN mo, pre. Pasali na, pre. Tara, pre. Yung room ID natin. Iba natin yung ano, pre, para may makasaling iba, pre. Sayang. Pinin ko pala yun, pre. It's about as bright as his owner. Diyan ako, par. Sugo na mga pre! Copy Diyan that. ako, par. Tara. Sugo na mga pre! Muscat Oman. Muscat Oman? Ano yan, pre? Muscat Oman, pre. Sama-sama na mga pre! Grabe, sakit naman itong. As the snow melts, my heart is tied to the world. Ilaw, pre! Amidst chaos, you shall wake up. Grabe. Ang bilis tumakas, par. Bilis tumakas, gagit, boy. Endless roaming. Baka. I know you're in a hurry, but don't be! Nastan! Baka babanda yan dito, pre. Ay, gagis. Natamaan talaga ako, pre. Pwesta natin! Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Broke a promise. Uy, gagi ka, boy, ha? Pre, mag-chat lang kayo, mag-comment pala. Comment na kayo, mga pre. Let's go, mga pre. Galing ng galaw na doon, pre, ha? Grabe naman yun. Ilas na overload at Terran! Ganon! Moving out! Mamaya ka sa akin, boy. Pag nakabuild ako nito, boy. Usak talaga yung bulbul mo, boy. Live stream ba? Scatter. Uy, nawa mang isa lagi. Mang isa. Tadhana.
Na-stun. Gagis, tinalunan par. There's no overload of Tyrants. Double kill. Laka, retreat! Alam, walang kasama, pre! Sama-sama na mga pre. Laka, nahok ako, pre! Agay, agay, agay! Agay! Sige! Gusto ko sa tiger natin. Kalmahan niyo lang, pre. Wapo, cute pala. Sana all cute. Sana all Tayo ng cute. turit, mga pre. Ay! Ah, yun lang. Mantay ka, par. Pre, we need backup here. Sama na mga pre. Pre, Jamil, baka gusto sumali, pre. Ito na. Pre, Jared, sasali ka pa? Ikaw, pre, Jared, sasali ka pa, pre? Di na. Blaine pala ako, par. It's our turn to pick hero. Ah, may damage din pala yung ano niya. First kill niya, pre. Akin na yan, boy, para may pangmana ako, boy. Akin na yan, boy, ha? Ay, gadgets. One strike is enough. Paunahan sa code, mga pre, ha? Para, pre. Par, kalma lang, pre. Kalma lang mga bulbul yung, pre. Gagi, ganda pa naman ang skin ng, ano, pre, garo. Ultimate not upgraded yet. Ano? Depensa lang. Heroes. Flash na po, flash na po. Tara, tara, tara. Ah. Ano? Retreat from the marker. Grabe namang sobrang lakas naman yan, boy. Pero yun lang, patay ka din. Legendary. Grabe naman yun, boy. Retreat. Grabe, ang lakas tumakas, pre. Laka, nasira to rin dati. Yun lang, pre. Sayang, awit, par. Yang, boy. Oo, patay na yung imi mo. Nice ka. Go. Tara na mga pre. Kaalat nyo na, boy. Baka gusto nyo sumali, par. Mag-comment lang kayo, pre. Kulang kami ng isa, pre. Ano lang. Hot mix. Another round, another round. Nakabasag tayo ng turit, mga pre. Laka, par, ka, nasira ano? to rin datin. The only good reason to pick up a gun is to protect those that you love. Rampage. Shotgun ka, pre. Nakadouble kill siya. Laka, nasira to rin datin. Easy kill. Nakaka, sino yung umatake dyan, pre? Everything. Baka yung inultihan ko, par. Gago. Ang bubo ko dun, par. Kalma lang tayo dito, mga pre. Enemy missing. Kalma lang, boy. Kalma lang, boy. Laka, boy. Laka. Ah, sa Cebu City ka lang pala, pre. Magandang gabi. Kay Biyernes man ron, banat na punta mga pre. Banat tagdula kay Biyernes man. Tara men, tara men. Your team has destroyed a turret. Ano po yung mag-ano dito, par? Tara, push, 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 push. We were all children once, but only some of us remember. Courage consists in recognizing one's flaws. Pwede na tayong dumalo kahit saan, par. Wala na, basag na yung ano nila. Sa top lane. Ano, grabe talaga, boy. Shotgun ka, pre. Sige, kaya natin yan, boy. Nice, tabla. Shotgun ka, pre. Nakatabla pa tayo, boy.
Back mo na, baka dadalo si Kongming. True cur- Gagi, grabe, dumadalaw agad sila, pre. Laka. Ano no? Let's go mga boy, mga pre, mga chong. Ano pang ano dyan? Ano pang tawag sa ano? Let's go! Isa pa, isa pa. Isa pa, gano'n. Tawag par. Sayang. May namatay sa kalaban. Ako na bahala magpupush, pre. Nakabasag Sasali kita, boy. Ako, pre. Pick your hero. Kailangan natin ng ano dito, pre. Ito, pre. Tayo, pre. Par. I'm gonna use Zoyo. Mag-Zoyo ko, par, kay nakuha na ako tong Our turn to free pick skin niya. heroes. Sugo na mga pre! Kaya natin yung bigyan, par. Tara. Sugo na mga pre! Tara. Uy, gags, boy. Too long and have forgotten the plight of mortals. Grabe, pre. Yun lang. Patay ka na, boy. Lakamin. Most people interpret their own Tara. Last G na ako, boss. Para mag-end live na tayo. May pasok pa bukas eh. Kung gusto niyong sumali, mag-comment lang kayo, mga par. Wala na, pre. final destiny. Killing spree pa nga. Wala, di tayo. Wala tayong tinamaan din, pre. Oh, pag di sila mo uli, patay. Pag di uli, patay. Lagi wala na ito. Wala. Nice. Sunod. Sunod, wala patay. Let's G, kasama natin sa ano ngayon, pre. Si Tito Wawa, pre. It's our turn to pick heroes. Tara, par, palagyan, par. Copy that. Sayang. Ala, retreat! Mga pre, mga pre! Ala! By the Ala! color Pagdi, wala man lang ako na... Nice to. Ito na. Andito ko, par. Kagi, par. Nastan. Sa lane ko, pre. Really know you're not a character in a game. Sama na mga pre! Oshi. Kalma lang. Retreat from the marker. Mga pre. Grabe ka. Baka malapit na siya mag-level 4, par. Huling makalis na rin na hirap na ako masyado para dito. Lock and loaded na. My memory is a human. Grabe naman to, pre. Slow. Gagix, par. Sige, palaga na lang kita, par. Double kill! Oh! Nice kill! Gagi, pre. Spree pa nga. Kaya galingan natin, pre. Para di tayo matalo, par. Uy, gagi ka, par, ha? Oh, grabe, par. Yun yung magpapag-ano ka. Nakapalungan na natong suga. Enemy killing spree. Stop. Unahan ulit mga pre. Hintay sa code. Oy! Oy, par! I need help! Oy! Back mo na. Baka dadalo si Kongming. Hirap, pre. Laka, yun lang. Patay ka na naman, pre.
Celestial creations contemplate the heavens. Human creations. Hala ka, ginoo ko! Kalmahan niyo lang, Naka, napalalim pa nga sila, pre. may namatay sa kalaban. Pre, patay na yun, boy! Boy, ha? Hala. Hala, nasa harap na. Andiyan ang overlord at tyrant mga pre. Pre, dito, pre. Pa natin, pre. Wala, pre. Dito, pre. Dito, we need backup here. Sama-sama na mga pre. Dito yan, nagaan pa. Oh, kita? Oh. Par. Sama-sama na mga pre. May namatay sa kalaban. Grabe na, abot pa ako. Bawi na lang Par. pre. Sana all naman, pre. Kada game mo, yan lang talaga ginagamit mo na pre, na hero, si Luban, pre. Oh, sorry. Nakikita na po? It's our turn to pick heroes. Par. Keep Tayo an malakas na eye puso. on the Ay, mini-map. busaya, nana. May namatay sa kalaban. Patay. Patay, oh. May namatay sa kalaban. Nice ka. Double kill. Watch me Taplin, hunt please, them taplin. down. Unahin. See that? Enemy in our jungle. Help me get rid of them. Grabe. Yun na. Lang pre. Yun na nga, par. Ano lang ginagawa nito, pre? Nag-room si Buslax para sa atin, pre. May pag nag-ano lagi ta, pre. Mahirap dikitan si ano, pre. Ano, par? Nice ka. Di na yun makakatakas, par. Check. Okay. Tagal makahanap ng match, pre. Yan mga creeps. Tara. May namatay sa kalaban. Ang ganda naman. Naka, yun lang. Does lightning. Wala man lang natira. Yun na, ito na lang yung ating part. Nakabasag tayo ng turret pa mga Slow. Tara, pre. Pasok, pre. Nang luod si ano, pre. Si Boss Lux, pre. Nasira to rin dati. Sayang. Sige lang. Pa-item lang tayo, pre. Pa-item lang muna tayo, pre. Our world has only just begun. Yun lang. Gagix, pre. Andyan lang talaga, sa gilid-gilid, par. Ha? Ay, wala man. Kasi nabanhaan ka na ako ba? Pero pag may sasali, pre, syempre, pre. Pagpapatuloy pa din natin yung pre, gameplay. Our turn to pick heroes. Natin, boy. Nagloko yung natin, pre. OBS. Tsaka internet. Gagix talaga, boy. Sana all, pre. Maganda yun. Nagpo-post lang yung MMPAR. Grabe talaga to. Yaka. Naman itong appeal. Si Jamil. Si Idol Jamil. Oy, shoutout sa 6 viewers sa din. Mga dyan. Gigi. Assemble at the marker. Sayang, Idol. History. Wala kasi tayong backup doon. Play it Patay safe. sana yun. Focus on Slot muna tayo. Ito na lang. Invite kayo isa.
Invite kayo isa. Your intellectual capacity has been deemed insufficient. May namatay sa kalaban! Yes! Lower ambitions. Yun lang. Dito maba yung ka namin, pre. Ano yan yun, pre? Anong tingin mo sa akin, ha? Gi! May namatay sa kalaban! Yes! Nice! Gi! Triple kill! Nawala yung isa, pre. Of the galactic era. Dito na, dito. Swak pre, mga pre! Di namin nalikod, pre. Wait. Grabe ba? Swak pre, mga pre! Sama-sama na mga pre! Ay, grabe par, di kumabot. Nakasayang pre, par. Yung MM par, ayaw sumama pre. Si Marco Pulong. Ultimate not ready yet. Di kaya yan par, nice ka. Nice pre. Nice, kaya mo yan par, nice. Very good. Namatay sa kalaban! Yes! Atras na, atras na. Swak pre, mga pre! Kaya natin yan pre. Nice, 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 nice. Very good, very good, very good, very good. Very good, mga pre. Pastilan ng pangit sa ibang lahi paglamang ang aasin. Carry the responsibility Sing asin that nila they pre, ay must di joke lang pala, joke lang. even when alone. Magkasim pre. Tapad bugigda niya. Alam ka walang objective si Ago do. Pre, si Boss Andy pre. Ako, dito tayo par. Bawi tayo. Walang sukuan, walang ayawan par. Tara, push. Sugod na mga pre! Jiu-jitsu. Kaso ano, di ko pa makuha kasi 500 plus pa lang yung ano ko, yung parang tokens para mabili yung ano. Para mabili yung tawag ito. Skin to pre. Among birthday mo idol, bigyan ta ka skin po ipik. Wow, grabe naman na pre. Ay, kaso ano pre, yung birthday ko pre, lumagpas na pre. October kasi yun pre. It's the enemy team's turn to ban heroes. Ay, magkuan na lang ko. Agi, Yuhan lagi ta, Yuhan. It's our turn to pick heroes. It's our turn to pick heroes. Di, push na tayo na Tori, pre. Di, tara. Pasok tayo ng turret, mga pre! Di, kaya yan. Uy, gagix. Nakabasag tayo ng turret, mga Bakuna, pre. Swak pre, mga pre! Nice job, pre. Ay, shout out sa 3 viewers natin dyan. Dito, boy. Sa ano, boy? Sama-sama na mga pre! You left behind. Tukit mo na, boy. Nakaya na, boy. Ay na, boy. Namatay sa kalaban! Yes! Dito na, par. Patay na ako, pre. Patay naman din siya, pre. Oh, didikitan lang kita, par. Didikitan lang kita, par. Red Cliff Storm! Didikitan lang kita, par. Ano? Butterfly, hi, butterfly. Tara. Charge! Sulong guys lang, sulong. Turret, mga pre! Sayang, par. Assemble! There's not much time. Pre, dito sila, pre. Sama-sama na mga pre! Copy that. Sayang lang, pre. Grabe naman yung pre. Shotgun ka pre! Kalmahan niyo lang pre! When you
cast away the load weighing you down, Asa sa reviewers that's when natin you dyan, feel mga truly pre. free. Welcome sa ating stream. Let's go. Ikalat nyo na para kumalat din yung kakita natin sa baba. Akala naman ang Netflix. 3 minutes na. Sa ng larong to, pre. Gagi, pre. Taas ng rank ko, pre. 42 stars ka na, pre. Skin. Unahon dapat ni Kuan ni Wukong ang Kuan. Robert. Sidestep. Gagi ka para. Sige, pumapalag ka para. Pumapalag ka para. May namatay sa Uy, gagi ka par. Bus na ka. Nag-first. Saka yung mga kasama par. Ayaw pa. Magano. Busin mo na par. Nice ka. Agi, yun lang. Outstanding. May namatay sa kalaban. Kaya ko ata to, pre. Oops, I Hindi missed. muna tayo mag-angas par. Tara na. Nakawala na nga itong mga nananaod rin, pre. Binuudan siguro sila ako sa aking na. Kalma lang tayo, pre. Stan! Gigi! Di kaya yan, pre! Kaya yan! Di kaya yan! Eternal storm. Ah! Grabe! Grabe yung ano niya, pre! Di kaya yan, pre!